请关掉你的闪光灯。Muay Thai, Thailand's national martial art that uses both body, strength, and mind. By using a combination of fists, elbows, knees, and feet, Muay Thai training has been used widely since 780 years ago. During the Sukhothai period, there were many evidence indicating that Muay Thai was a noble martial art for elite kings and Thai warriors. During the Liuxia period, there were many records about famous Muay Thai king and fighter, such as the Tiger King or Pajasura, who was disguised as a normal person to join a local boxing match and won 3 fighters in Rome. When the Eritrean kingdom was conquered by Burmese around year 1767, the record showed the famous story of Nakhon Thong, a Muay Thai teacher who was captive and won over 10 Burmese fighters in a row. During a boxing match held by Burmese King Anwar, King Anwar was impressed and said, "Even Thais don't have sword. They bear fists and still deadly." Since then, Nakhon Thong has been considered as the father of Muay Thai. Moving to Ratanakosin period from 1782 until present, Muay Thai has been developed to meet international sport standards. Many Muay Thai associations have been established worldwide. In the year 2014, United Nations has accepted Muay Thai as a sport of the community. Muay Thai have different variations in different parts of Thailand. The North, Muay Thai South, Muay Ning Rai, and Muay Jer, which is famous for kicking style and fast speed. The Northeast, Muay Korat, Muay Ru, which is famous for its action and strong defense. Central, Muay Lopoli, Muay Pranakon, which focus on close-up punching and strength punch. The South, Muay Shayat, which focus on close-up elbow and movement both offense defense. Muay Thai is a truly one of the most unique and outstanding martial art, and it's widely accepted today. If you are witnessing Muay Thai at Max Muay Thai Stadium in Thailand, then you will miss the best part of Thailand. Max Muay Thai, the best Muay Thai in the world. Et salut à tous, bienvenue au Max de Pattaya ce soir, soirée Muay Thai. J'espère que vous êtes chauds. C'est une première pour nous le Max, pas pour moi. Oh les gars, une vraie salle là. Hein. Excellent. Et salut Prévoit. Ça va depuis tout à l'heure. Je savais que j'allais en faire un live bientôt, mais je pensais même pas ce soir. C'est un pro. Le caméraman et tout. Ah regardez les gars, il y a la télé là. Hein. Il y a la grande caméra là aussi, du ciel. association with True Vision now, the original platform of Muay Thai battle between international warrior and Thai fighter.
the home of the legendary three-round battle. Get ready for the world-class action. Get go, boy, Max Muay Thai. Ladies and gentlemen, please welcome your announcer for tonight, Max Muay Thai. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Max Muay Thai Stadium พัทยา Thailand ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สนาม Max Muay Thai Stadium พัทยาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ออกสตาร์ทความมันตั้งแต่เวลา 19 นาฬิกาเป็นต้นไปศึกแห่งศักดิ์ศรีมวยไทย3 ยกซิกเนเจอร์ให้เครดิตมวยเดิน มวยบู๊มวยสู้มวยไม่ถอยที่จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะและนี่คือรายการ The Global Fight by Max Muay Thai ถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยาสวัสดีครับอยู่กับผมตาม Max Muay Thai กิติศักดิ์ พูนนายรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบคมชัดจัดเต็มผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now และอีกหนึ่งช่องทางครับทางช่อง True บอลไทย 5 ห้ามพลาดนะครับรับชมแบบเต็มอิ่มจุใจง่ายผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now เพียงดาวน์โหลดก็สามารถติดตามความมันระดับโลกได้ทันทีแบบไม่มีสะดุดดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้งระบบ iOS และ Android และคุณผู้ชมทุกท่านยังสามารถติดตามรับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวไฟการ์ดรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆของ Max Muay Thai ได้ที่ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram YouTube และ TikTok ค่ำคืนนี้บอกเลยว่าดูเดือดร้าวใจอย่างแน่นอนครับเพราะสังเวียนเดือดโอเวอร์ไฟท์ไม่เคยทำให้แฟนมวยผิดหวังตลอด5 คู่มวยสุดดุเดือดมีให้ติดตามกันตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายก่อนจะไปรับชมความมันของรายการ The Global Fight by Max Muay Thai เราไปทำความรู้จักกับสุดยอดนักชกทั้ง10 คนในค่ำคืนนี้กันก่อนครับเริ่มต้นกันด้วยมวยคู่ที่1ครับเปิดหัวนำรายการรุ่นพิกัดน้ำหนัก50 กิโลกรัมเพชรโดไซ BS มวยไทยจากประเทศสปป.ลาวนักชกในมุมน้ำเงินจะมาพบกับเรือรบ2 มีนันท์ตัวแทนจากประเทศไทยนักชกในมุมแดงคู่ที่2ของรายการนะครับคือมีครับเป็น2นักชกชาวไทยรุ่นพิกัดน้ำหนัก57 กิโลกรัมสเก็ตดาวเดอะวันบ็อกซิ่งยิมตัวแทนจากจังหวัดอุดรธานีจะมาพบกับเพชรนรเทพ อ.แสนสิทธิ์ตัวแทนจากจังหวัดบุรีรัมย์นักชกในมุมแดงคู่ที่3ของรายการนี้ก็คือนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก68 กิโลกรัมมิราดอามาดตัวแทนจากประเทศแอลจีเรียจะมาพบกับเพชรเสริมสามป21ชลบุรีตัวแทนจากประเทศไทยนักชกในมุมแดงและคู่รองของรายการนี้ครับคือนี้ครับเป็น2นักชกชาวไทยรุ่นพิกัดน้ำหนัก60 กิโลกรัมคิงสตาร์เฮียฟุกซัพพอร์ตตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคามจะมาพบกับวินเดียวปอพรบุญยิมตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีและผู้เอกนำรายการในค่ำคืนนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก68 กิโลกรัมนิโคโลบาโรนีครับตัวแทนจากประเทศอิตาลีนักชกในมุมน้ำเงินจะมาพบกับนักชกในมุมแดงกวางทองหนุ่มลาสบอสตัวแทนจากประเทศไทยและนี่คือสุดยอดนักชกทั้ง10 คนที่คุณผู้ชมจะได้รับชมกันในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วหรือยังครับแฟนๆ in Max Muay Thai Stadium are you ready Ladies and gentlemen let's go fight begin คู่ที่1เปิดหัวนำรายการรุ่นพิกัดน้ำหนัก50 กิโลกรัม First ball of the night 50 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินตัวแทนจากประเทศสปป.ลาวอายุ 18 ปีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย BS มวยไทยสถิติการชกมาแล้ว 17 ไฟท์ชนะ 13 แพ้ 4
Introducing the fighter, fighting out the blue corner, representing Laos. Ladies and gentlemen, please welcome Head No Side, BS Muay Thai. Le Laos, le Cambodge, il y a un temps au milieu. C'est les mêmes, sauf qu'il y en a un, il y a un temps. Je sais plus quel c'était. Les temps d'encore. Je me fais démonter par les contestations, j'hallucine. Welcoming fighter in the blue corner. He comes from Laos, 18 years of age. He trained at BS Muay Thai Gym. He holds a professional record of 17 fights, 13 wins, and 4 losses. Ladies and gentlemen, let's hear for Head No Side, BS Muay Thai from Laos. Le Laos, les gars, contre la Thaïlande. และคู่ต่อสู้ของเขานักชกในมุมแดงตัวแทนจากประเทศไทยอายุ 15 ปีฝึกซ้อมอยู่ในค่าย2 มีอนันต์สถิติการชกมาแล้ว 19 ไฟท์ชนะ 14 แพ้ 5 and his opponent in the red corner representing Thailand. Ladies and gentlemen, please welcome เรือนก2 มีอนันต์ Ouais! Welcoming fighter in the red corner. He came from Thailand, 15 years of age. He trained at Saumi Alanche. He holds a professional record of 19 fights, 14 wins, and 5 losses. Ladies and gentlemen, let's hear for Runok Saumi Alan from Thailand. This is our stage. Let the book begin. ผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์ต่อสกุลสี่ชาติผู้นี้สนับสนุนความมันโดย Max Muay Thai Voilà, c'est marqué les âges. Quinze, 18 ans. 50 kilos, 1m65, 1m55. Il y en a un, il a 10 cm de plus. Ils ont 3 ans d'écart. 3 ans, c'est beaucoup. Hein. Ouais, mais le plus petit, il a quand même 10 cm de plus. Au palmarès, il doit être les meilleurs. Allez les gars, ce soir, grosse soirée Muay Thai au max à Pattaya. J'espère que ça va être du beau spectacle. On écume tous les stadiums de Thaïlande. Et là, je suis dans le plus gros que j'ai fait. Un vrai, oui à la télé. Il y en a combien en Thaïlande avec la télé? T'en as déjà 3 dessus. Oh putain, ça fait chier, j'arrête pas d'avoir des contestations. On est encore sous restriction les gars, on a déjà 2 restrictions. Puis,
Toute la soirée, ça va faire ça, toutes les semaines. Allez, c'est parti les gars. Premier combat. Le bleu a quand même l'air meilleur. Oh, ça touche là, ça touche, ça touche. Prochain round de rouge et KO. Chaud, hein. Allez, partagez les gars, on est plein de restrictions là, ça arrête pas là. Toutes les semaines c'est la même histoire. On en fait 2 lives par semaine et à chaque fois on se fait restreindre. Alors partagez s'il vous plaît les gars, abonnez-vous. La contestation approuvée, on l'a une enfin. Allez, abonnez-vous les gars. Allez, je vous montre de jolies filles. Round 2 les gars. Bon, pour vous, c'est qui gagne les gars? Pour moi, c'est le bleu. Vous en pensez quoi? Bleu aussi. Si ça vous plaît, le live, mettez top live les gars. Pour aller contre les restrictions. Il nous faut une rediff. Regarde la rediff. Ah yes les gars, on a de la rediffusion en plus. Eh ouais, il y a la télé là. C'est tout ce qu'on a vu ça les gars, premier round. La taille, il a pris cher. Ah, le rouge il a pris, ouais, il a pris méchant. Pourtant il est plus grand, hein. C'est lui le plus jeune là. A moins d'expérience.
t'as vu le pied comment il l'a levé un peu. Il n'y a pas grand monde les gars. Hein. Normalement c'est une salle, elle est pleine. Il n'y a pas un chat aujourd'hui. Je pense qu'il avait fait le week-end. Allez, encore une contestation. Putain. Restriction de nouveau les gars. C'était 2 fois qu'il le prenait par terre. Ouais, l'autre c'est un gamin de 15 ans, il est impressionnable. Il fait exprès, c'est pour l'impressionner, pour qu'il se défende moins. C'est la tête là qui joue. Il sait que s'il fait sa boxe, il est plus long, il est plus grand, donc normalement c'est plus compliqué. Il est impressionnable, c'est un gamin. Donc. Il est en formation. Merde, j'ai appuyé sur inviter sans faire gaffe. Let it go ring. This is our stage. Let the war begin. J'envoie des invitations sans faire gaffe. C'est chiant ce truc à inviter là sur les. Ah, ça m'énerve, je suis encore sous restriction, putain. J'en ai marre en fait, ça commence à me gaver. Hein.
chaque fois que je fais des lives, je prends que des restrictions non-stop. Hit a bell ring. This is our stage. Let the war begin. C'est un bon choix du combat. Le bleu domine largement. Complet. C'est passé, je peux. Il a abandonné. Non, non, il s'est mis par terre. Je crois qu'il a pris un coup dans le ventre. Hein. Il allait venir le finir avec un coup de genou, l'autre il a préféré arrêter. Ah non, c'est le coup de poing qui l'a assommé. Il a fait un coup là et regarde, il a reculé, l'autre il allait lui mettre un coup de genou. Et regarde, il a préféré arrêter. Non, non, il a pris le coup de poing, regarde, regarde, bam, dans le froid. Oh, dans le froid, ça tombe là. Hein. Oh, vous avez de la chance, il y a des ralentis aujourd'hui, c'est excellent. Ah, il lui a mis dans le froid, quoi. After 3 rounds of action, we have the winner by knockout, blue corner, Ethnosai, BS Muay Thai for love.